Yun guys, taping method tayo mula dun sa kanan. So 12 pin ang ipa-block natin, taping method. Ginamit natin dyan guys, paper na manipis. So isa po itong Chonghang TV. Yan, tester natin, testing. Yun. Ang problema kasi nito guys, flickering siya. Yan, so goods na goods naman guys. Wala na siyang flickering na nagaganap. Ayan. So yun lang. Maraming salamat.